Bagong pisa na yung kauran, uso no na marembagyo, habak-habak malulam. Nyeningal daw ngay ni mintake matagitis, oy. Alang uran-uran ka rin matakawasan. Nung nga tatanda na nyeni, soy, kaya ni kemi nuna meg-vlog. Nyeni megbalik kami ulit keni para mamarilasan, soy. Yang lilintik manikwa kami pa rin, soy. Heka binyag na kepi, no? Kasalese na, 1-0. Abang manaya kami ka rin papaltosan, alben miya pang maglato-latoy wali. Magaling nyeni, soy, pati intod na mamaltok. Ngeni soy tinok nang ninguran lumipat na kami kay Tantete. Bakit amon ta karlawen tayo pa ang tumerakinsan ko. Misam pa. Uncle Breaker nesan. Medyo magmagnet kami kay burak. Ring chinelas mi chame tong nong kilo. Nya menos kay pambitis soy para mi bawas kay pamutimbang. Ngeni soy at yun na kami kay nimbabo tete. Abangan mi nalakan niya rin papaltawasan soy. Lupang may itura niya, soy. Isumke pa para akit tayo. Iya pala makakit kayong video, panayin tayo nga bitan de, soy. Penyamal na yung pare ko yung pamanguton, no? Sigurado may itura niya pin ni. Panayin niya, soy. Medyo suspense tayong bagya. Sige, par. Panyamal namin panguton, par. Oy ta, sabi ko na may itura niya pin eh. Ikaw kasi maniwala ka na ako eh. Sa guliyat niya po mong maputilo pa yapatang sakitan ni kuwata mo. Original yan eh pare. Siyempre. Playa pare. Playa. Perang nga yaman. Parang gulang. Gusto mo? Oo. Tilapia. Bala mo nga ni kaya pa may nakit tilapia maragul ne? Ito. Minikwa na kina naman, soy. Kaya ringuran mamagal tola rin mga regulasan, soy. Five fingers. Ngeni soy mga taranta na kami sunod-sunod na lo. Ano pare tao? Bone. Ito. Agnes, ito. Dapat na. Na pare, tingnan mo na. Dilok suya pare. Aray, bisa mo. Betlog. Ako pare. Kaya tahan na lang. Pangalawan dahil, dara. Yan. Libutan. Unyin na. Yan, makaside dyan. Ore pare, kaya alam mo. Yan. Ore lang, dagal lang. Tatugol lang. Dara mo, da. Hindi ko kaya pa. Laut na. Laot ka pa mo? Bait na. Uy, nakamusta. Hilak ka. Bagyan namin yung pare. Video yun. Anak baka pare, ito mo. Patadyo. Malas, metong yung balas may patadyo po. May ko kay pa sa guli, soy sinali kay pambalas plaza. Sinaguli mo at may kabalik kay gadulit. Sura yung balas? Laut na pare. Malabog yun. Oh, may kwayo? Good. Kwayo pa? Malaut siya. Kwayo pala?
Kami sabit yata. Animal. Ito yung naginis niya, san? Nagulatan, yan? Kano, lumaya ka ba? Para agad may 100%. Neng sulit no rin ni Kwame, minuli na kami soy. Kartang minilinis no agad parang giguran ni Kwame tilapia. Kaya nakman bilib kayo. Gyama kanya ni sitwasyon na makasaopya pa rin soy. Lawenye soy, yapa megluto ka rin tilapia. Kaya ka rin single mom ken nananu ko pa. Kang lucky charm na kayo. Manganta na soy! Miranop no rin bido. Ating kepang pangimaga sa saging oh. O yan pa yung taong ni Carla. At saka teltila na maparas. Oren pala rin linuto na Lucky Charm. Golden brown lasoy. Nyaman da rin. At syempre yung mawala yung motivational rice.